समस्त को एडीएस नॉलेज पॉइंट रे स्वागत सह मु आपणकर प्रिय डीके सार आज 3/10/2024 रो सीबीटी मोड रे होइतिबा आरआई एआरआई अमीन आईसीडीएस एसएफएस रो फास्ट शिफ्ट रो क्वेश्चन आंसर को हम एनालिसिस करबा। जो माने नुआ करी कि आछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करबा सह बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे। कहीं आम प्रत्येक दिन शिफ्ट वाइज यही टाइप एनालिसिस को लेकर आसुचे से वीडियोर नोटिफिकेशन सीधा सड़क आपंकर मोबाइल को पहुँचीज। तेणु किसी असुविधा हे ना, डरबार किसी नहीं। चलतु देखा एक नंबर प्रश्न रे कौन आसला सर्विस सेक्टर ग्रोथ इन ओडिशा वाज 2019-20 तामाने 2019-20 समय रे आम ओडिशार सर्विस सेक्टर रो ग्रोथ रेटा केते बोलिकरी से पचार पिला माने तार उत्तर कौन हम जानते 6.9% मन रखिए पिला माने हैला। से भाया देखु आगामी शिफ्ट में एक्स्ट्रा फैक्ट निहाती जाना दरकार है। ए शिफ्ट सीना आपंकर आसला सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट सेटा केबे ना 2019-20 किंतु आगामी शिफ्ट कौन आस देखु पचारि पारे भारतर सर्विस सेक्टर रे ग्रोथ रेट केते से 2019-20 से आमर केते आसबो ना 5.5%। से भाया देखा 2020-21 सर्विस सेक्टर रे आम भारतर ग्रोथ रेट केते 8.8%। या आपने नोट करेंगे बुझेगा पिला माने। ताले चलतु परवर्ती प्रश्न को देखा कौन कहूँ नंबर 2 नंबर 2 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट निम्नोक्त मध्यरु को आर्टिकल टी कौन कहिथिबो द पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन सस्पेंडेड रेमिट आउ कम्यूट सेंटेंस कहार जेकोसी भी गोटे केसेस रो को आर्टिकल रे एई प्रोविजन रही पिला माने आगुर मु आलोचना करछि सेटा होछि आर्टिकल 161 मन रखतांतु हैला। से आर्टिकल रे हमर गवर्नर रो पावर रही से पावर भितर कौन ना जेकोसी भी केस माने जेकोसी भी जने दोषी हिथिबे तांकु कौन करिवे ना क्षमा दे पारिबे पार्डन दे पारिबे हैला। आउ कौन हम तांकर केस को बा जो दंड होइथिबो ताकू समाने कौन करिवे सस्पेंड मध्य करि पारिबे रेमिट मध्य करि पारिबे आउ ताकू बदलै मध्य पारिबे बुझेला। एही पावर हमरो गवर्नर बा राज्यपालंकर रही केते नंबर आर्टिकल यार प्रोविजन रही मन रखु आर्टिकल 161 रे। ये थिला एही प्रश्नर उत्तर जोटा कि आपण मानकर 3/10/2024 रो फास्ट शिफ्ट रे आसीतिला। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिबा आगामी शिफ्ट रे कोन आसीबो पिला माने आमर जो राष्ट्रपति बा जो प्रेसिडेंट अछंती तांकर भी तो किछि पावर थिबो ना सेमाने मध्य तांकर निर्दिष्ट केस रे पावर को यूटिलाइज मध्य करि परिबे। कोन अछि केते नंबर आर्टिकल अछि एटा मध्य आपण निहाती जानिबा दरकार। तथापि मु कहूछि मन रखंतु पिला माने आर्टिकल 72 रे तांकर पावर रहिछि सेमाने मध्य कोन करि परिबे ना ग्रांट पार्डन दे पारिबे। एटा प्रेसिडेंट मानकर रही थाए पावर केते नंबर आर्टिकल 72 बुझेला पिला माने। ताले हमें डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जाउछे किछि असुविधा हेबो नै। देखिबा नेक्स्ट कोन प्रश्नटी अछि व्हाट इज द नेम ऑफ बस टर्मिनल इन बीबीएसआर माने भुवनेश्वर रे जो नुआ बस टर्मिनल हैला आपण माने जानि छथि कि नै आम ओडिसा रो भुवनेश्वर रो जो बोरमुंडा ठारे जो बस स्टैंड हिची सेही बस टर्मिनल बा बस स्टैंड टी होची आम मन रखंतु पिला माने आम ओडिसा रो सबुठारु बडो बस स्टैंड या आपन को जानिबा दरकार है। से भाया देखो यार उत्तर कौन हे से बस स्टैंड रो बा बस टर्मिनल रो नाटी कौन पचार पिला माने है तार ना हूँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बस टर्मिनल बुझे कहीं प्रश्नटी पचारि या आपन को ध्यान देवाई पड़ो। देखु कहीं आम ओडिशार सबुठारु बड़ बस स्टैंड आपड़ जानतु तापर देखिए यही जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बस टर्मिनल एईटा आमर मार्च मास 2024 रे याकू इनागुरेशन करागला है क्या द्वारा ना आम से मुख्यमंत्री किए थे नवीन पट्टनायक है। पूरा मन रखिए पिला माने ये जो बस टर्मिनल अच्छी ये हूँ पूरा वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल ता माने एटा हूँ गोटे हाईटेक बस स्टैंड मन रखता पिला माने है। कहीं इंपोर्टाट ना या करेन्ट अफेयर्स मार्च मास 2024 रे इनागुरेशन होता ता तरफ यहाँ आसीपे। आउ गोटे कौन ना आम ओडिशार सबुठारु बड़ बस स्टैंड बा बस टर्मिनल तापाई मध्य प्रश्नटी भेरी भेरी इंपोर्टाट हेइछि मन रहिला पिला माने। सेही भलिया देखिबा परवर्ती प्रश्न कोन पचारितिला हाउ मेनी अटैक्स वी आर इन पुरी जगन्नाथ टेम्पल आम ओडिशार पुरी जगन्नाथ मंदिर पूरा विश्व प्रसिद्ध आम समस्ते जानिछु ठीक कि नहीं हाँ सर ठीक ताले जदि ठीक ताले काहेकि याकू अटैक करा जायतिला आक्रमण करा जायतिला
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପାଇଥିବେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଟନ୍ ଟନ୍ର ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏ ଯେଉଁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା କେତେ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ପାଖାପାଖି 18 ଥର ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଲୁଣ୍ଠନ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ଆଗାମୀ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଫିରୋଜ ଶାହ ତଗଲକ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତଗଲକ ବଂଶର ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟର। ସେ 1360 ମସିହାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା କେବେ କରିଥିଲେ? 1692 ମସିହାରେ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ରାଜା ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମିର୍ଜା ମକ୍କି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି 1645 ମସିହାରେ। ସେଭଳିଆ ଏକରାମ ଖାନ 1692 ମସିହାରେ। ସେଭଳିଆ ହାସିମ ଖାନ 1608 ମସିହାରେ ହେଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ରାଜା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଭିୟୁରୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର୍ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ଫର୍ ହିନ୍ଦୁ ଆଣ୍ଡ ମୁସଲିମ୍ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ସେଇଟା କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର 1909 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ, ତା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ସେଇଭଳିଆ ଆଗାମୀ ସିଟ୍ରେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ? 1919 ମସିହାରେ ବା 1919 ଆକ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1935 ଆକ୍ଟ, এইটা ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନିହାତି ପଢ଼ିକିରି ଆଗାମୀ ସିଟ୍ରେ ନିହାତି ଯିବେ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା କହୁଥିଲେ ସାର୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ରହୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଇଜି ଅଛି ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଲେନ୍ଦି ରହୁଛି, ଲମ୍ବା ରହୁଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେମୋରି ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏତେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁନାହିଁ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସନକୁ। ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲେଖା ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ହେଲା, ରୂଢ଼ି ମଧ୍ୟ 2ଟି ଲେଖା ଆସୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିହାତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରହିଥିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଇପାରେ, ରେ, ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା। ସେଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ PQRSର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ପେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଇଂଲିଶ ସେକ୍ସନକୁ। ଇଂଲିଶ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ସିଫ୍ଟର ଆନାଲିସିସ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ ତାକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ସିନୋନିମ୍ର 2ଟି ଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। PQRSର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଇଂଲିଶର ପେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସ୍ପେଲିଂର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି 3ଟି ଲେଖା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେଲା। ଇଡିୟମ୍ ଫ୍ରେଜ୍ର 2ଟି ଆସୁଛି। ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ଼ ବା ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିହାତି ପଢ଼ିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ରିଜନିଂ ସେକ୍ସନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଅର୍ଡ଼ର ର୍ୟାଙ୍କିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଡ଼ର ର୍ୟାଙ୍କିଂ ହେଲା। ଆଉ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲେନ୍ଦି ରହୁଛି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନର ଆସୁଛି। ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ର ଆସୁଛି। ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି। ଆପଣ ନିହାତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇନ୍ସର, ବାୟୋଲୋଜିର, ଓଡ଼ିଆର, ଇଂଲିଶର ଏଭ୍ରି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ନିହାତି ଦେଖିବେ। ବୁଝିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲର୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ରିଜନିଂକୁ ଆପଣ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ମାନେ 20ରୁ 20 ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଭଳିଆ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ
पिला माने एबे देखिबा आमे मैथमेटिक्स सेक्शन को मैथमेटिक्स सेक्शन रे प्रत्येक शिफ्ट रे आपनकर सीआईएसआई माने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट रो दीटी लेखा प्रश्न आछी से बडे परसेंटेज रो मध्ये प्रश्न आछी एवरेज रो प्रश्न आछी एज रो मध्ये प्रश्न आछी हैला मेंसुरेशन रो दीटी लेखा प्रश्न आछी पिला माने पढी कि जिवे सर्कल रो आछी हेमिस्फीयर आछी एलसीएम एचसीएफ रो प्रश्न आछी किसी पिला कहते सर लॉस प्रॉफिट जो प्रश्न आसुच्छी पार्टनरशिप रिलेटेड प्रश्न आसुच्छी तेणुक ताकू निहाती पढ़ी कि जी पाइप प्रॉब्लम निहाती सबुदिन आसूँ पिला माने हैला आउ टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस या पढ़ी कि निहाती जी पिला माने टिके ध्यान देवे प्रत्येक दिन आम शिफ्ट वाइज एनालिसिस करुचे यही एनालिसिस निहाती देखंतु आउ एग्जाम जावाकू जातु से चैनल को सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु कहीं सीधा सड़क यही एनालिसिस वीडियो आपणकर मोबाइल को पहुँची किसी असुविधा हेब ना तेणुक डरबार किसी ना आपणकर मतामत जनइबे वीडियो को लाइक करेंगे धन्यवाद।